जय गौ माता, जय श्री राम। युवराजभाई शेखवानो फोन आव्यो जेसीबी वाळानो के अहींया वाड़ी विस्तारमां कोઈએ बळदुने तर छोड़ी दीधेल छे अने अत्यारे ए बळदुनुं मृत्यु थई गेलुं छे। એટલે તાત્કાલિક આવ્યા છીએ વાડી વિસ્તારમાં અને એ બળદને ગોતીએ છીએ અને મળી જાય એટલે એને હિન્દુ રીત રિવાજ પ્રમાણે સમાધિ આપીએ। આ બળદું છે જેની યુવરાજભાઈ અમને જાણ કરી કે અહીંયા વાડી વિસ્તારમાં મરેલી હાલતમાં પડ્યો છે। तो बधाने एटली विनंती करूँ कि आवा निराधार अबोल जीवने काढोमां अने बने त्यां हाचवो। एक समय अहीं आपने घणुं कमाईने दीधुं अने आजे आवी रीतना आनी हालत छे तो आपणा माटे आ वस्तु योग्य नथी अने अमे तो आ सेवाकीय कार्य करीए छीए अने करशुं ज। तो अत्यारे आ बळद छे अने अमे हिंदू रीति रिवाज प्रमाणे समाधि आपी देशुं। युवराजभाई शेखवा जेणे अमने जाण करी कि आ बळदू अहींया देव थई गेली हालत में पड्यो है।